أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعرج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا فنراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تهويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين الذين هم على صلاتهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि इन्ना लक़ादिरून अला अन नुबद्दिल खैरम मिनहुम वमा नहनु बिमस्बूक़ीन फ़ज़रहुम यख़ूदू व यलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी युअदून यौम यख़रुजून मिनल अजदासी फ़राअन कअन्नहुम इला नुसुबिन यूफ़िज़ून ख़ाशियतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, दरमियान में स्किप ना किया करें, लाइक भी किया करें। ऐसा ना किया करें आए वीडियो को एक या 2 या 3 सेकंड देखा या मिनट ही देखा और कमेंट करके भाग गए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया बने। थैंक्स। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।